जय जगन्नाथ आपण मानकु रविंद्र एजुकेशन तरफ समस्त को स्वागत। आज आम एंट्रांस क्वेश्चन पकेबा मैथ रो आरआई अमीनो ओटीटी सिटी रेलवे इत्यादि आउ क्लास 6 टू क्लास 6 7 8 9 10 पिलां पे मध्य प्रযোज्य जो माने जो युवक गोष्ठी माने युवक युवती माने एंट्रांस पे प्रिपेयर होचंती चाकरी पे प्रिपेयर होचंती से माने देखा तो समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन। आशा करुच्ची समस्ते रविंद्र एजुकेशन सहित जड़ित रुहतु। गणितर जिते प्रकार क्वेश्चन ज्ञान पातु। इंग्लीश एसे पढ़ुची ग्रामर पढ़ुची आप्लिकेशन पढ़ुची प्ले लिस्ट की विजिट करके खोजतु मैथ खोजतु आलजेब्रा खोजतु परिमिति खोजतु ट्रिगोनोमेट्री खोजतु सब प्रकार इंट्रांस पे प्रिपेयर हो पाए। आज हम पढ़ा गोटे अनुपात समानुपात रेशियो गणित क्वेश्चन की देखा प्रश्न हूँ जदि ए टू बी इक्वल टू 3:4 बी टू सी इक्वल टू 5:6 सी टू डी इक्वल टू 11:9 ताहले हमको ए टू डी रो वैल्यू बाहर करने पड़ो। जो मैंने अनुपात समानुपात 9th क्लास रे भल करथि थिला ओल्ड कोर्स क्वेश्चन के परीक्षा रे पड़छ ए सैंपल कलेक्शन के सैंपल क्वेश्चन आंसर देछि 65:84 30:40 बी रे सी रे देछि 55:72 डी रे 65:63 देखो ए टू बी इक्वल टू 3:4 तामाने अनुपातटा भग्नांश ए टू बी इक्वल टू 3:4 तामाने ए बाय बी इक्वल टू 3/4 सेमती बी बाय सी इक्वल टू 5/6 सी बाय डी इक्वल टू 11/9 ताको लिखिबे प्रथम दाडी ए इक्वल टू 3/4 बी टाइट हरा टेबुल से कोन हो पुरा हिजो ताले ए इक्वल टू 3b/4 बी रो मूल्य केते करदो 5c/6 सी रो मूल्य केते हिजो 11d/9 बुझ पड़े ताले ए इक्वल केते 3b/4 एठी अछि ए रो मूल्य 3b/4 3/4 इनटू बी बी रो मूल्य केते 5c/6 बुझ पड़े 3/4 इनटू बी रो मूल्य पड़ी गला 3/4 इनटू 5/6 सी रो मूल्य पड़ी जो 11/d एठी 3 लिखि 9 काट दे 3 हला आ तो कोटा लगित होउनी 11 5 55d 55d बाय 24 की 62 ताले ए रो मूल्य केते आसला 55d बाय 72 ए पद समस्त बुझी पाते एटा को डी रो मूल्य काहे कि ना हमर 85 a टू d 85 a बाय d बाहर ताले a टू d इक्वल केते a बाय d रेशियो को अनुपात को भग्नांश कर देबे ए रो मूल्य केते आसला 50d बाय 72 50d बाय 72 बाय d d हर रहला d d कटि गला 50 55 बाय 72 आपको अनुपात कले कोन हो 55:72 तो ए भलिया क्वेश्चन आसी a to b equal to 3:4 b to c equal to 5:6 c to d equal to 11:9 तो ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात गणित जे भलरे करथिबे प्रैक्टिस करथिबे ताको आसीबो अटेम्प्ट करिया पूर्व देखिले डर लागुଛି ताले a to d equal to बाहरियो आंसर दे देला ताले आंसर कोटा ठीक 55:72 सी इज करेक्ट ताले समाधान आउट देखिबा a to b equal to 3:4 ताले a by b equal to 3/4 तेनो अनुपातटा भग्नांश पड़तला आकु लिखिलिनी b by c b to c equal to 5/6 b by c equal to 5/6 b by c equal to 5/6 सेमति c by d equal to 11/9 ताले a equal केते ए b टा हराय केते से गुणा हिजो 3b/4 सेमति b equal to 5c/6 c equal to d टा गुणा हिजो 11d/9 a equal to 3b/4 b रो 3/4 लिखली b रो मूल्य 5c/ देखो b रो मूल्य होची 5c/6 3/4 into 5/6 into c रो मूल्य 11/d एठी d की a रो मूल्यटा d रे कन्वर्ट हेला ताले एठी 3 रे कते 9 9 कते 3 11 पंचा 55d बाय 24 की 65 72 a रो मूल्य आसला d रे पंत कले 55d बाय 72 हमर 50 कोन कार मूल्य बाजू a to d का माने अनुपात देछि त भग्नांश दे a by d a रो मूल्य केते 50d 55d by 72 d तो हरे रहला को d d कटि गला 55 by 72 तो अनुपात कले 55:72 तो सी इज करेक्ट तो एई भली क्वेश्चन जदी एटा ओटा अलग प्रकार क्वेश्चन पड़ला तो जेते गणित पढ़ियो विभिन्न विभाग रो पढ़ियो एटा अनुपात समानुपात थिला तो आशा करछि समस्ते भलरे बुझिथिरे समस्ते
ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ମ୍ୟାଥ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଓଟିଟି ମ୍ୟାଥ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଖୋଜନ୍ତୁ, ପରିମିତି ଖୋଜନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମ୍ୟାଥ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ହେଳା ନ କରି ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଜ୍ଞାନ, ଇଂଲିଶ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଲା ବହୁତ ନମ୍ବର ରଖିବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇବେନି। ଚାକିରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଟିଚର୍ସ ଚାକିରି ବା ଯେକୌଣସି RI ଅମିନ ଚାକିରିରେ IAS OAS କୋଶ୍ଚିନ୍ର IIT କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼ୁଛି। ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ, ତମେ ହାୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିକି ଖାତାରେ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଖୋଜନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଥ୍ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ ତାର ନୁହେଁ, ଆମେ ସାମ୍ପୁଲ କଲେକ୍ସନ କରି ପକାଉଛୁ, ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ତ କମେଣ୍ଟସ୍ ବିଶେଷ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖିଦେଇକି ରହିଗଲେ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ପଡ଼ିବ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏ ସାମ୍ପୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ବୁଝିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ। କିଛି ନହେଲେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବାଧା ଲାଗିବନି, କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଜୁକେସନକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।